C'est bon, tu peux commencer. Malmo maro mo waka kunyini ndangem palle aga turo diwa maro mo waka kunyini o kunyini nga kataga sko mantenga kunyini ndangem palle aga mare nigo Ousmane Coulibaly ani agent de sécurité nga golini et Paris Gare de Lyon voilà c'est gabe on Allah o tirnini na mani golei ona mania donc oga hibe hay Kenya ni na lina hoinda garanga na lina ma honne kuna garanga ni kolenga ni be kuma ga tu mo menanti vraiment pensere donc duna yimbe mo haramare me Allah ntanya na angama gollia pour andina kenti mamma haramare ma kenti mamma Allah ntanya na angama gollia il faut qu'on a hamwa golle ki gaga gabaneti ori menni dore do hiboy ken gaga ni mania ken kani beso atu on to xore o de garanga no beso atu donc na ken ka kamani gaga lenga na ken gaga kine bon o français o galen ni golle mbane Allah ta kamani ki hakken kinai Allah tan yimi ga ho ki gaga dabar o keno dallo hay wati foko khalsi lawa murni mo nadi nania anken ni ke banya ikwa amonga awonten honne do keni o taramare mina maganya nanti tinni mpakatinga na ken qobu khalsinga ni mpakatun qobu khalsinga ken ni kanni ange besa kun la ngama golli lengi angama golli foki nantu angama golli sirus dantu kan angana golli angama daga golli ranga lengi sirus dantu kan angana daga vacances sirus dantu kan angana masa sirus dantu kan bodongo ogugo golli mo ngombe golli nyam mo ke aw golli nyam mo ke donc angana masa an kal singar nan kontin angana ngana daga vacances nga an kal singar ni an poinga donc keni watni nan tan xobo na kem para ko khalsinga bodon ko ko wura woron ko langa nanti oga golle ke bane qasun golle bane kenya khalsin kin haramare min qasun golle bane ran khalsin kin haramare min ngakun bisi qasun golle bane ne ana haramare min ngalla tampenya di zakata nambu tampenti puisque anot na hay oko anna 1500 600 euros anna gir 600 euros anna chine dans to kani an salaire ken augmenter na limani me na 1200 euros 1300 euros après anna rikenga anna sit augmenter khadi anna na le qasna lit ni retraite nga khadi anna rit ni retraite nga ampoy kenari na lilamp so ben go 2000 euros tout sene retraite hoyna igana golini khadi trini ngana retraite nga iga hibe kita wala me ko ka o golle ken nga kentati bolongo anam waramare min nanya hora nanya horenga anam poindi hindan tantuani hinum po hanani mania il faut kanani anam mangaza de bardurangan anyi mena golle go de bardurangan puran nan tangita anna hagatin kita donc uwe man nanya sasa ananya magnal men hay mo gombe war kema salan ki naga menime parce que sere ngo anda magnal kre bo sere su ganam dana magnal dabari len ko tanga foka nganam da en tot na nga ngara magnal kre tan c'est-à-dire que ego ke xallego foko go ke anna go ke xallen kinaya kebe gara dabari bo donc o ko xa xalle ke o ko golle ke be nonga bo donc kesu commenter nyalini angar na parce que pourquoi angatana an banyi mena mangata dabari sasa anga salaire ke be tukana anga golnya nganu tukana angatni comment s'appelle là anyi merata mo ko sakanu bagari est-ce que anga wala no gombe me que sur risque ngam est-ce que wa marsene ba manta marsene ba anga jotni ke so bodon ko ko ranke ken tuntai donc ko golle ke no nga a permettre tanyo ngani sababu noa donc haramare me angan kitana pakatino aya sababu ga kadi anga mobili kurumba anga na wor mobili kumba ndonga anga wurnu mobili kurumba ndonga mobili kurumba kuma na mboyi jini nga na kadle mut na ranki tendi okulange golla ya sababu okuime mobili nke mebe hadiga muna kama mobili kurumba ngani nke mema aya sababu kadi
voyage nous pas nous voyage nous société qui a pour voyage nous il y a des voyage nous nous benu ramare me arandan dinanta antan dinam bakan nan dinan nyamma antan dinam bakama ampo hogana nyamma antan ngan kilangu lenga ma Allah da barni antan gamma Allah da barni nyamta an dinan kawama bo est ce que awat nanti ramare me nga nanti nga golini bane nan golli nan nya dura ngan horna dukita esa rat kunti meli ken bane haramare men ngasala o paramlo nan golli sere gwada ngani tinni nyi mekita nan nyi dura hore esa kella wa haramare me arawan andu butan ne duwa o dongo ken bane dan haramare men butan ne duwa golle anyi meda ngani golle anyi mi mega golle nan nyi me kontunga do ku batenga oku hoyke nonga arawanya nan ngan sabwa anyi mere ngana nyana duda ngani ore anyi mere ga dunu duda ngani alla ga kite mon khakai alla wa kite mon kharaga harahi bo fet ko na hugo ham so golle nonga golle sugadi il faut ko sere gonda karamunde nan tuni golle ke andake golle to kamodi andake khibare nya kamodi il faut ko sere gonda tunde anke ndaka ko hono andi wutu minna andake ko bo minna voilà donc c'est comme ça okurange me kenyani okumanga okurange oga mangaza kebe oga golni kulonu maha ikun pajun ikun khibare ngan kebe ikun ngan kebe ko mangaza ntima anke ndamu wuke kena muke otni kele ngani offense en direct warni kane ali deten ngina haken bodongo oga grike be su kono oku société ken mania oku société ga toneti LR société allemande société qui a créé 1985 donc tandiki aro sino sikisasa gelli société qui créé nandaga wara masasai uma crise mu yiranen société qui hatsu isete kamune donc société qui ina Europe bane anon Europe jamanu bane ina Europe bane anon inta jamane tana sudi 28 pays d'Europe inta Afrique inta Amérique latine ina Europe bane donc société kana mani kama santé ramare menani yonki sa aro beauté ken kana ni mania haramare menani aro mani comment s'appelle haten kara ningi mo sirendi ampate ki kara aga imo sirendi donc aro mani kadi nakal sin kita anna nganye la gahiyadi comme la commerce ana commerce non pay anganta ngamma anyun kin changama angal la gahiyan kagadi voilà donc on a que société 2015 nonga na ko na société menu kam pasunta société njuka mantenga Europe ngondi ida diplôme kine watu nanti diplôme ngena kinanga anchire nanga manya gadi senda diplôme ngena bodongo 2017 nonga kadi na nyile na pide excellent ngena nanti ige golle kebe de barni i produit kaka akaka siren kusunya 2015 et 2017 kin kawen jonjon kinya ilo kongo lindomi sere benu estar khoro itombu ntengani duna momentu ilo kunga golni dome ko Bruce Willis no adiya kayni estar no tanwa do bolokatano do gabe golni dome ilo Renault golni dome Renault golni dome ilo Mercedes golni dome aro Porsche wa golni dome parce que il y a une golni dome yo golni dome mo mbedi warni atambanjangi comment oko société ke o produit ni manino una mani produit ndamunu gaga warna likanya kina muna mani produit ndamunu gaga o produit benu gaga wa parfum gaga parfum oku mani parfum menuma parfum bi haramare me angana rodua aga uche munga benyananga aga ki monyananga parce que pourquoi okunta publicité de barni télé on ta publicité de barni arjoy donc okuni mania yatni busa ni mania kenda koni atanda mu kata katira kono ndangani
Bodonko oku parfait différence oku parfait no parfait no gagene magasin numa woni différence no kuma oku parfait ke teke biga nogondi kenni 12,25% kenya oku parfait ngaro doa arawa ke mu manyana bodonko parfait de Marcelo parfait ko 80 euros 60 euros 100 euros mais ken parfait ngaro doa anta wucinya nga parce que manna nogondi ko ke biga nogondi angano jamano ku yoni menu hay donc igonu ngari tanji numéro na no ana ga hoto mais on ton ko numéro parce que oku danke kunu angano parfait ke parfait kunu ke nanga parfait ko 80 euros ma hoye bodonko hibiga no nga 8,15% parce que pourquoi arata dalana parce que kuna manyana ya manga sam tuwana ya gol nyanga tuwana ya su tuwana baka de boku ga kentun tadi ya wa hoynu ko gagana makezu nu ko maga kuma ya garu benu ga makezu nu dabarni parce que oku makezu nu ku asu contrôle nteni parce que ana makanga ya ngame ngala sa so atem gonon teni do mania ka makezu benu do hoynu dabarni donc wa e brosu ga gana brosu nu kuni hillo me jate brosu hana ni mania igo nga utiliser ya nga utiliser ne pour na nya galla ko quoi ni qurandi mo siri na nya galla ko quoi ni nettoie bien aro brosu ni mania pour se robe ngona kaso i hatte kira wal ya nyok nyokin hatte ken nyok nyokeke na ken qaraga na bagay ken brosu ila ni qawano ngani aro se robe ngona kaso ni hatte ke na sanga na kaso am patte ga nyokin na hatte ke na redresse na warakati lemina ko aro mani tenu ngene tenu ngwa ga gene ko haramare menyinte na nyinte ke na inteke na inteke sala gondi na inteke na sala gondi na noel dadi turndana angane turnini tunanu fatin aro ko yonu gisin kunchini odon ko rumpu jenga baka kuma gunzo sin resini ko yonu gisin kunchini sin rumpu jenga bakia ken kaga ima aro par hoynu gonwa kremu be haramare minga sonadwa kremu hanani mania purna pateke na sala gondi am pateke ga sala gondi mo be parce haramare minga ka kremu la no ngwa ko kulondwa kremu ron kremu nan kawno ngani aro kiyen ka kremu nan kawno ngani ron kremu ni kanga ken nan pateke ana yigandi do wuro nan pateke so do wuro donc kiyen ka kalen mania ram pateke ga tangana kiyen ken ka kremu ngano ngani aro kremu benu lemina buchunu paten kremu ken ka wano ngani aro kremu benu kiyen na to komi kinenu patinga kremu go wano ngani special ga no lemu nga arsulu ron qawa kremu ko idar bora man tan ga na sorbenu alla garinya hatongiya so baragatu gamda na hubugu i fankanga la hatonki ni hankangiya gamda na hubugu hateke fankake aro sorbenu igamda na dukka hudwa na hokka hudwa na du baragatu ndo wonne aro kun qawenu moma suni naturel ni wala kayini mani qadiya aro hotana qawona qawma itebe comme serebe angana sorbenu wanta khenkene mankaran kinga migraine watni migraine watni bamara watni punabi kenni mankaran da midenga nan serebe khahay na kenni mankaran da midenga nan serebe bo donc ke aro serebe nu haga nan mungunu mo siri produit wana ngana majare am patenga walinga ndanga ni khahay tanten kaga nan yankama o ken produit gawo maka anda bo gono tanni anna honne mini awam pateke awajarana awanga tege awa ahoyni quoi donc na tampe ke branga mankara kena alampundi donc aro mani tanu gari produit kuma tanu bugo maga serena anyintu sowasu komi nanyintu ni salagondi ni hutu ni gilondi aro mani tana gadi urukurum puncenga nani sorobe noa kabanga nanyanga aro mani tana nanchega ne kuwa ni hotondi ni gilondi okuran ku gonu mania angano ku gonu produit ku gonu hay no godun kawa ngai sorobe noa gel no ma kel ga ken no godun kawa ga dingen donc aro mani gadi sorobe no tanu ngani karene kun ka produit no ma aro mani gadi ora no godun kawa koni tanu ngana karne inte ganta sorobe menga etc rumpunche kaba ko so no ma dogo produit ga so do bar ni minna produit que sous contrôle interne asu do bar ni almanya produit que sous contrôle interne pour laboratoire no be nuga sikiti harmare mem patenga produit que sous dabaranteni na nyakunu gatni dama test produit que sous o interne kunako contrôler
dans ma thèse nous laboratoire indépendant qui a reconnu le laboratoire nous n'a tenere sous contenu kenga ou produit kakadi intaro no nabure nanti nabure ni kei ampai nabure nga donc non aramare me produit ngala butani ina hayni haramare munye donc haramare mu ngana hay produit ke serengani ikula wadigamu donc kembrenga ina produit ina wara marché na gaga donc yala oku ogabe anu ngani yatni bo ke golus commenter ni mania otni mani elle est vente en direct plus de 500 produits Kenya Nimara et comment créer produits différents Kenya na société Kema. Bon donc société ke programme groupe menu kono anna magasin dabari anna magasin dabari ou manna nyanyi me kontuma ke suna kaitin pinu no nya demande na ma donc faut kana ke rempli faut kana ke dabari na ke mo ko galle société nya ki pente na ke soit à un point préparé société nya ki pente ken aro hadi na certificat kinanga na ayre kuni donc société nya na tingena ken kakai ya kenga ya kinanga donc société ya sigintena ken tu commenter har police mu ngari nati vraiment légal voilà donc andro na daga ngol société ma et de ce niveau ouais oku ona khal singitana kamodi faut qu'on a que non pam khal singitana kamodi et donc société baten ele khal simpi kin kharakitene kamodi o gagnene kamodi boko agene ke sasa angenda produit ngobo so ko monta publicité dabar o gatni vente en direct faut qu'on a que vente en direct ni mania ngera produit ngobo an magasin nga sasa ndawutu hoynuma fournisseur nga magasin angana magasin dabar sasa fournisseur nu litti magasin ke magasin fournisseur nu nga wutuni usine na rakni magasin gumu ni khalela kama keni produit ngo khoton mais ko khalle ni mania an kenya ni fournisseur nga an kenna wutu aga dabar ni ngombe ikuna wutu inakini anna kini client an kenya na su dabar ni anna wutu ma aga dabar ni kubenu ma kembere anna akina client anna wutu kuma anna kina client donc oku parfait go oku gagne 40% yana kuma donc on gagne que produit ngana gaga produit go ngao parfait pa gagne sa kunanda parfait gaga et 43,99 € an kenga gagne 12 € prix client anna gaga 43,99 an kenga 12 € tana eru ilgolle ananya dabar hakati ba no donc machine ku mi ko wati machine ki banga nya la ko pointe au lieu de an kenna wono 150 € an kenna gaga 221 €, 200 voilà 201 €. Donc ça c'est plus le catalogue prix client donc an kenna mani mekta hoke kama anda 60 € kita et en bénéficie donc kubenu ko munda na body mission na du na puanga na perdre anda kan produit kita anda produit anda gaga 254 € ou 255 € anda gaga kenga ankenda 172 € et anda ken kita journée ngolé donc parfait gabu yima parfait nu benu iga boutique ngonga ijon konu henni o mangana tuna hay 18 € nanga gaga ankena go kenga anna gaga anna utu injon konu henga anela na gaga wenga ko ku 20 € comme ça donc on go société ke o gagne ne kamodi gagne hilan ngani mania comment ngana nyamunda sasa annanya annan gagne anna 250 € kita kaso sugadi point ba ke gona no ndu il faut kana kenya kita anke mbane ka heti kana ni sorobe nuga intéressé pour na ngoli damba tenga ando kum point ka humanteni iga kapame angana 4000 points kita anga gande ke no
aro soro no ga munda na ngoli da mbatenga 250 € par mois ken arona ma waro serbe ga munda na 500 € kita par mois 500 € par mois kan ring tana kamwadi angara 8000 points kita angara 8000 points ke anda angara soro ngondi igam da ngoli da mbatenga kento kalenya calculer me aka kapame agana 8000 points ke ken 8000 points donc keta aranki nyime la gaga nu benu dabari kinyel niya 500 €. Donc tous les mois anke la waken kita donc angana munda gadi na 1000 € kita par mois donc wa giri kubenu kono donc 4000 points plus 8000 points keni mania donc junior manager et manager junior leader de team 1000 points anke kaka kita donc angana munda 1000 €, anna 1000 € kita par mois. Même temps, il y a bonus de voiture qui est en bonus de voiture qui est en mania en tant qu'on qualifié. On dit que il y a un peu qui n'a il y a des radi un junior manager qui a qualifié il a 150 € qui n'a un manager il a 100 € qui n'a un junior de team il a 100 € qui n'a pour mani un mobilité un gars tout en attaque. Bon c'est le cas bien mani il y a golini il y a golu tananwa sore gona no ngani par exemple ini golini banke nga ila banke ngolle ngara sasa ya golini do ke bo sore gona no ngani ini golini femme de ménage ni bo donc sasa e hawake itangi ma ya dabar sore gona no ngani lemu ngi ma ko lemu ko ma mo mbel bo ya golini ke même temps ya hotana dabar ni kayni sore tanan commenter donc kubenu gani leader d'organisation angana tinye ken kagai leader d'organisation anga mundana entre 1500 3000 € et 3750 anga mundana ken kita khasusu bodo ken leader d'organisation anga ken kita na kamodi donc anda junior manager nu soro likita nani anda junior manager nu soro sikikita donc anda manager nu soro karagi kita donc kinga ina sabwa anganya digital leader timunga allawa kasosu allawa entre 3000 allawa et entre 1500 et 3750 alla ngana kasun donc kayni amolo bonus ken kawakina donc l'organisation d'argent entre 5000 et 16000 € alla ngitana mo no donc kayni amobli de bonus en kay donc au cours de golle aya sabwa oro soro gabera metu communauté gabenu jamanu tananu soro bo kayni soro gona no ngani oro soro gabera metu bo tangi wa golle no ngani do ngani sabwa oro toile ma umbu wora ngani na jamani gabera ngani oro jamanu gomel metu jamanu tananu kayni bo menjanguru manu oro soro gabera metu parce que golle sababu maka pour se regarder la metu ogulini équipe nu khahay borongo keni angana munda na junior manager nga be sura wada barni qualification ni 4000 points anna ngita angana munda na manager nga 8000 points angana munda nandaga ketake asune borongo comment maintenant anna jopona kamol serebe la vidéo que warakatang anna kamankri angana kamankri do kembrenga agara sir no mombeli ana akuna ndangan bodongo ange ngana titi hoyenga asren ana ti gollenga produit nga asren il faut kana yanke nyime ka ganyi produit kanya test ne doa anga produit ke test ne doa sasa anke latna asren ka mowati bodongo kununya ni sara mjeti hon tiren ni sasa il faut kanya nyime kana attester akene produit nugo anyime na hobo même temps nyime na hobo ana test doa annaho anagaga Allah jo panati 55 €. Ou après 55 € ganga banda ngani Allah wajo panati 155 €. Kinyi me ganga banda ngani 200 €, kinga ganga banda ngani 205 €. C'est que sur une manière. Gedi serebe ga munda sasa anki na pour bana utiliser dentifrice nu aro hoynu Allah wa ko serebe ga munda na ponya perdni Allah ngo serebe hun bunje nganya wonga Allah wa kin ka ko bono Allah wa ay senedwa
pour dire que ko be ke wure mana ni kenye ba tan din lo sute no ngata ni tina produit no ko awra ni mania ay nga sa ko hurum punche nganga donc ila hurum anda utiliser angara utiliser ran pum punche ndenge sere ko nan ngari kati anke hurum punche ngamanda de ankena produit wo gana ani pum punche ndenge donc awra ni kenye sere ko wanu ngani anke mbaragaten nke mbaragaten ni soro ngana ngari mani gani ganda point perdi ngena produit wo gana soro ko nya sababu nandaga kane doke sababu voilà donc soro benu wa angana muda ni ga produit nu benu anga me fur et mesure anga produit nga gana même temps anga ilene anga point kaka kitana il faut qu'on en go ha ko magaza to ko maka quoi soro go ga simena nan tan produit nga benya ko wono anda ga yala nga do dua kempetide anda produit nya wono angana ampa soro pa dunga ni produit nga tani ina kuma nan ke ma boutique nya nan ke ma lininga to so tika boutique mu nan ngani lininga anna su dabar kenya anke naw ikona wara katanga anna kinan client mais c'est pas que anti produit ngabe ngamba andi yala nga faut qu'on ait no ha mema voilà c'est comme gara kon mo gombe srebe gara ankri Allah wa kama ankli wa soit an adresse nun kinai an enregistrer internet nga soit fiche nu nga an remplir fiche nu ana fiche nu ko ani wara daga na voilà donc ken ronta question jabini halala bo homo gara kuna kana mo gelli joparu ela ganani serebe gana munda na question oindi ronta homo gara kun mo gombe di quoi donc ronta question jabini agama quoi awa kunuya ni no gamdi hati goy